Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Mereka Kod. Okay, so hari ni aku akan share macam mana kita nak bina website dengan percuma tanpa coding menggunakan Notion. Ini dalam video ni aku akan tunjukkan projek sebenar yang aku develop. So kita akan tengok macam mana setup yang aku buat dekat Notion dan juga tool dan step yang aku gunakan untuk publish aku punya Notion page tu kepada domain name aku sendiri. Okay, so first of all kita kena ada Notion punya account lah, right? So pergi je dekat notion.so and then kita sign up account baru. Okay, so dekat sini kita dapat lihat lah pricing Notion ni. Okay, so dia ada personal pro and team. Tapi untuk kita buat website menggunakan Notion ni, cukup sekadar kita guna free punya plan. Okay, so sebab apa dengan free plan je pun, kita dapat create unlimited page. So tak kisah kita nak create kita punya page website tu banyak mana. Okay, so bila korang dah register account Notion and bila korang dah set up Notion page korang, so kita boleh start lah. Okay, so ni adalah contoh Notion page yang aku dah create. Okay, so kita dapat lihat kita ada image, kita ada text and then kita boleh letakkan gallery and then kita boleh letak link, footer dan sebagainya lah. So dia memang macam website. Okay, so bila kita dah ada kita punya Notion page tadi tu, so macam mana kita nak publish Notion page kita tu kepada kita punya domain name sendiri. So kita gunakan tool ni, nama dia adalah Fruition. So boleh pergi dekat fruitionsite.com. Okay, so Fruition ni adalah software yang free, memang tak perlu bayar apa-apa. Cuma cara nak setup dia tu agak leceh sikit, so dia agak technical sikit lah. Sebab tu aku buat video ni, aku nak ajar korang macam mana cara nak setup Notion dan juga Fruition ni. Okay, so kita boleh lihat lah dekat sini. Ada feature, use case, benefit, downside. So korang boleh baca. And then dia ada step by step. Okay, so kita boleh tengoklah step-step dia dekat sini. Okay, so sebelum kita start, make sure korang dah set public access dekat korang punya Notion page tu. Okay, and then korang kena ada domain name. Okay, contoh macam muazim.com. So lepas korang dah set Notion page korang kepada public and then korang dah ada domain name sendiri, and then kita boleh start setup Fruition ni. Right? Step pertama adalah korang kena register Cloudflare punya account. Okay, so macam aku dah ada Cloudflare punya account. So aku just login je lah. Alright. Aku login. Masukkan email, password. Okay, so once korang dah register and login, so korang akan nampak dashboard Cloudflare ni. Okay, so dekat sini aku dah set up satu website which is buat by .my. Okay, so actually apa yang korang nampak sekarang ni adalah interface baru Cloudflare. So aku pun baru je nampak benda ni. Okay, kita tutup dulu yang ni. Okay, and then kita pergi balik dekat Fruition untuk kita tengok step dekat Fruition. Okay, so first kali kita kena tambahkan domain kita dekat Cloudflare tadi tu. So macam mana nak buat benda tu? Okay, add a site and then letakkanlah domain name. So dalam contoh ni aku gunakan digitalpks.com. Okay, and then add site. So lepas tu dia suruh kita pilih plan, tapi kita guna plan free je. So klik je yang kat bawah tu. Okay, continue. Right. So dia akan scan DNS record yang kita ada dekat domain tu lah. Okay. So dia memang ambil masa sikit. Okay. So sementara tu kita boleh tengoklah step yang berikutnya. Okay, so kalau kita tengok step 4 ni, dia suruh masukkan A records dekat kita punya DNS record tadi tu lah. Alright, dah siap. Okay, so kalau kita tengok dekat sini digitalpks.com ni belum ada apa-apa DNS record lah. Okay, so kita akan tambah DNS record yang baru dekat sini. Okay, so first kita akan tambah A record. So kita letak alias and then kita letaklah IP address kita. Okay, so untuk IP address ni boleh letak aja apa-apa. So dalam kes aku ni aku letak 1, 2, 3, 4 lah. Bila letak tekan je save. Okay, so sekarang ni kita tambah CNAME record pula. So tujuan dia adalah bila kita type www.domainname kita tu, so dia akan redirect balik kepada domain name kita lah. Okay, so kita masukkan balik domain name kita, digitalpks.com, and then kita tekan save. Right, so kita dah settle lah DNS record kita. Okay, so next step adalah kita kena tukar name server kita. So kita kena tukar name server kita kepada name server yang dia bagi ni lah. Okay, so macam aku gunakan Yehost untuk aku beli domain. So terpulang service provider mana yang korang guna, GoDaddy ke, okay, Hostinger ke, terpulang. Apa yang korang perlu buat adalah korang login dekat korang punya dashboard tu and then pergi kepada change name server. Okay, so dia dah ada name server yang default. So kita gunakan custom name server and then kita copy lah name server daripada Cloudflare tu, masukkan dekat sini. Okay, so kita copy satu lagi.
Okay, and then paste. Dan kita tekan je change name server. Okay, so bila dah keluar message ni, maksudnya name server kita tu dah berjaya ditukar. Okay. So bila kita tukar name server kita tu, dia ambil masa sikit untuk Cloudflare detect name server yang baru. So kita check lah name server kita ni. Okay, so sementara kita tunggu Cloudflare untuk check kita punya name server tu, kita proceed kepada step 8 tadi lah. Okay, so tekan review settings and then kita get started. Okay, so kita check HTTPS ni. Okay, always use HTTPS pun kita kena check. And optimize performance. So klik je semua. Okay, tekan save. And then broadly, so kita on je lah. Okay, and then review balik betul ke tak, then finish. Okay, so kita check balik name server kita. Okay, so bila dia keluar macam ni, tak perlu risau, dia tak ada apa-apa pun. Okay, sebab aku rasa TXT record ni dia lebih kepada email forwarding. Okay, so for now kita tak ada buat benda tu lagi lah. Dekat step 11 ni kita boleh tengok dia kata kalau Cloudflare belum lagi detect kita punya name server ataupun website tu. Okay, so kita boleh refresh page tu. Okay, so kita pergi balik dekat Cloudflare. Kita dapat lihat dekat sini digitalpks.com dah aktif. So maksudnya Cloudflare dah detect lah name server kita yang baru tu. So sekarang ni kita kena set up workers dekat Cloudflare ni. Okay, so tekan je manage workers. So dekat sini kita dapat lihat lah workers yang aku dah create sebelum ni. Kita create a new service. Okay, so kita masukkan service name kita. Maksudnya kita masukkan lah nama workers kita ni. Okay, let's say kita masukkan digital PKS. And then kita create service. Okay, so dia keluar macam ni. Alright, so ni memang baru. So, okay, aku pun confused. Alright, so kita tekan quick edit. So, dekat sini kita boleh letakkan script dekat worker lah. Okay. So, tak perlu risau. Kita tengok balik documentation. Alright, so dia kata dekat sini choose the free plan. By default memang kita pakai free plan lah. Okay. So, kita pergi kepada step yang seterusnya, iaitu kita perlu generate script untuk Notion page kita tu. First, kita masukkan domain name kita, digitalpks.com. Then, kita masukkan Notion URL. So, kita pergi dekat share. Klik copy je dekat link tu. Okay. Copy. And then kita paste. Okay, and then kita boleh tambahkan pretty link. So pretty link ni maksudnya kita boleh cantikkan URL kita tu lah. Okay, so kalau kita tak buat benda ni, bila kita navigate dekat page lain dalam kita punya website tu, dia akan tunjukkan URL ataupun link yang panjang. Contoh dekat sini, kita letakkan about. And then kita pergi kepada page about. Okay. And then kita copy link page ni. Dan masukkan dekat sini. Right. And then kita boleh tambah sebanyak mana pretty link yang kita nak. Okay, so basically kita dah masukkan pretty link untuk start page yang kita ada. Okay, so kita boleh letaklah page title kita. Kita letak digital PKS and then page description. Copy lah. Okay. Alright, kita copy yang ni. Masukkan dekat page description. So kita boleh masukkan custom Google Font, tapi tak buatlah benda tu. So kita copy je code ni. Okay. So bila dah copy, apa yang kita akan buat adalah kita paste dekat kita punya workers tadi. Okay. So kita buang je semua and then paste yang baru. Then save and deploy. Okay, and then step seterusnya adalah kita perlu tambahkan root dekat kita punya workers tadi tu. Okay, so kita pergi balik and then kita tekan digital PKS workers and tambah add root. Apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita letakkan kita punya domain name tadi lah. So dekat sini dia terangkan lah apa yang kita boleh letak dekat kita punya root tadi tu. So kita masukkan yang tu lah. digitalpks.com/star. Right. Okay, so bila kita dah tambah, tekan add root. Right. So your environment will now respond to request to digitalpks.com. Macam tu lah. Okay. Kita boleh tengok balik. Alright.
Okey, kita punya website dah siap. So, sekarang kita dah boleh tengok lah kita punya website kita tadi tu. Okey, so dekat sini dia keluar error, connection time out. Okay, kita boleh refresh balik page ni. Kita refresh page.com. Yup. Dah siap. Okay, so Notion page kita tadi tu kita dah publishkan dekat kita punya domain name sendiri. Okay, so kalau kita tengok kat sini, bila aku tukar je apa-apa dekat Notion page, so bila kita pergi balik dekat kita punya website, dia terus tukar. So kita tak perlu nak refresh pun. So dia memang tukar secara real time. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Okay, so harap korang dapat follow apa yang aku ajar ni. Okay, so aku harap semua orang lepas ni dah boleh create korang punya website sendiri. Senang je, memang tak perlu nak coding. Kita just set up je Notion page kita. And then kita gunakan Fusion which is totally free. Okay, tak perlu bayar apa-apa. Korang just perlu bayar domain name korang je. So total cost dalam RM50 je setahun. So dalam video yang lepas pun aku dah terangkan kelebihan Notion ni and jenis-jenis website yang mana yang sesuai untuk kita gunakan Notion. Okay, so jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Kakut. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.